Okay, good afternoon po sa tanan. Mayo po na hapon. Sa tanan po na mga followers, friends po. Maayo po na hapon sa aton na tanan. So, adi po ako yan nasa Barangay La Laguna sa irrigation po. Ano nga yung pangaran? Adi po ako yan na kay para po magpasalamat. Salamat po sa page po sa Serve and Be the Light page po. Pa-follow po sinda po para damo pa po sindan mabuligan. Kay Mr. Lodo po. Kay para po para damo man po sindasan mabuligan pa po na iba pa po na halimbawa mga barangay o kung sino pa po na mga senior citizen pero po ang pinaka main purpose po ninda is itong mga bata po na naga-feeding po sinda. Sa kakaikuan po yan sabi ni ma'am inan bakasyon baga. So nagkaugwa po sindasan para po na lang po sa mga senior citizen po para magkaugaman po bahagi para po sa mga senior citizen po. Kuan po ini sindatanan is mga 50% po. Adi po sinda o. Mga 50% po sinda ada po. 50% po na senior citizen po anda mahatagan maski papano po ugwa po inan biyaya ni nasabi. Maskin sa jutay po na sa jutay na bulig is nakabahagi po sindasan sabi gani po na biyaya po kahit si po magkaugaman po sindasan biyaya kaya po tani po damo pa po mag-follow po sa inda page po sa Serve and Be the Light po. Isad po siya na programa po at saka ugaman po sindasan page po na kung maka-follow po kamo, pa-follow naman po para po damo pa po sindan mabuligan na mga tao po. Dili lang po mga kabataan, pati na rin po na makabahagi po sindasan paghatag po sa bulig sa mga senior citizen po. Ada po. Bawal kasi ang So, adi na po ang para po sa ako lang po ang nagkuha para po sa akon at tita po kay dili na po siya lakat. Adi po para po ini sa iya. Salamat po. Salamat po sa charity po sa Serve and Be the Light program po. Sa inda programa damdaman po na salamat. Salamat din po dahil po sa nina pa nga senior citizen po damdaman po sinda mga senior citizen na nabuligan maski papan o ubo po sinda nakakado. Thank you so much daw po. Ari po. Salamat daw po. Damdam na salamat sa Serve and Be the Light program po. Thank you so much po. And papalo na din po sa inda page po para damdam pa po sindasin mabuligan. Uga po sindasan Facebook page. Tapos uga din po sindan YouTube page po. Thank you so much po. Thank you po. Ada po. Damo po sindong. 50% po. Thank you so much sa 50% po na senior citizen. Ada po.
Mga maganda na senior. San Mobo. Tagwapo gali kami lalaki man. Ada na po. Salamat daw po. Oy, thank you po no. Oh, thank you daw po. Thank you po. Sa iyo program. Serve and Be the Light program. Thank you so much po. And Mr. Lo. Mr. Lo. Mr. Lo, thank you so much po. And sa Serve and Be the Light program, thank you so much po. Salamat daw po sa tanan. Bye-bye. Ingat daw po kamong tanan. O, kaway-kaway din. Thank you so much. Ari kami sa likod. Thank you po. Salamat po, Sin. Damo-damo. Pa-subscribe naman po sa akon YouTube channel po. Thank you so much, Elgin TV po. And pa-follow na din po sa akon Facebook page po. Thank you so much po. Serve and Be the Light program. Thank you so much po. Hanggang sa uulitin, sana po ay dumami pa po ang iyong programa at matulungan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Oh, thank you so much daw po. Adi po ho, thank you so much po. For my father. Thank you po. Thank you sa lahat. Thank you daw po. Thank you so much. Hanggang sa uulitin po. Pa-subscribe po sa Inda page. Tapos pa-follow na din po sa Inda Facebook page po. Serve and Be the Light program. Thank you so much po. Hanggang sa uulitin. Thank you so much po. At papalo na din po sa akon Facebook page po. And pa-subscribe na din po sa aking YouTube channel, Elgin TV. Thank you so much po.